नमस्कार जय जगन्नाथ। दिलीप राय विजय पाराबिली ग्राम विजय उत्सव पालन। हाँ आज्ञा दर्शक बंधु, कटक सदर निर्वाचन मंडली धरीणा पंचायत अंतर्गत पाराबिली ग्राम नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दिलीप राय विजय पर वरिष्ठ नेता मिला नाम परिचित रंजित राउतराय नेतृत्व में पाराबिली एक विजय उत्सव पालन हो जाए। पाराबिल ग्राम ग्राम्य कमिटी सभापति निरंजन राउतराय, कार्यकारी सभापति तथा मंदिर परिचालना कमिटीर सभापति गोकुलानंद बैसाख, कोषाध्यक्ष जयराम परिड़ा, कलिंग नेशनल फ्रंट प्रदीप राउतराय, प्रभाकर साहू, प्रफुल्ल साहू, सनराइज क्लब कुनाबाड़ी श्रीधर साहू, शिवप्रसाद राउतराय समेत बहु ग्रामवासी माने परस्पर को मिठा खुआई उत्सव मनाइले। खूब शीघ्र दिलीप राय को एठारे एक संबर्धना सभा कराई संबर्धित कराजिबो बोली वरिष्ठ नेता मिला राउतराय कहिसंती। सूचना योग्य जे राज्यसभा पाई मनोनयन पत्र दाखल पूर्व श्री राय एही ग्रामर आराध्या देवी माँ धवलेश्वरी निकटरे पूजा अर्चना करी आशीर्वाद भिक्षा करथिले। कटक सदर रश्मि रंजन महापात्र रिपोर्ट, खबर लाइव। प्रदीप राउतराय, कार्यकारी सभापति कलिंग नेशनल फ्रंट। 15 दिन पूर्व शिल्पपति दिलीप राय तथा राजनीतिज्ञ दिलीप राय ये आसी माँ धवलेश्वरी पाखे मानसिक करते राज्यसभा विजय लाभ कले। ये गाँ प्रति सदा सर्वदा सहानुभूति और सहयोग रही। तेणु आम ग्रामवासी पक्षर पाछोटी आनी ये मानसिक करूँ। आज आम बहुत खुशी दिलीप राय विजय घटी। तेणु गाँव में आज आम गाँव में राति सारा उत्सव पालन करा जिवो। बाण फुटा ठारू आरंभ करी भोजी भात पर्यंत आम राति सारा विजय उत्सव पालन करा जिवो। एवं जो माने विजु जनता दल तैयारी करते रामकृष्ण पट्टनायक, विजय महापात्र, दिलीप राय ये भली पुराणा लोक मानू बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक बेईमानी कृतघ्न निमक हराम करी से दलू बाहर करी जो भाया विश्वासघातक कार्य करते आज तार जवाब से देइचंती। तेणु आम मोर व्यक्तिगत भाव मु बहुत खुशी एवं निजर दल को पुराणा पुरुखा लीडर को बाहर करी कार्तिक पांड्यान, डीएस कोटे ये भली सरकारी ऑफिसर को हाथ में लगाम दे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भाव नवीन बाबू गढ़ी। तेणु यार जवाब आज दिलीप राय और विजय महापात्र, प्रभात त्रिपाठी, प्रभात विशाल मैंने देइचंती। ये परिकी सीनियर लीडर मान को पछपट छुरिका घात करी बाहर करी प्रभात त्रिपाठी, प्रभात विशाल भरी लोक चिटफंड चोरी रे डीएस कुटे क्लासमेट नागेश्वरन जे कि ओडिशार दंगल डीजी थे द्वारा माने द्वारा परिचालित होई एमान को चिटफंड चोर सजे देते नवीन बाबू पांड्यान एवं डीएस कुटे। आज तार प्रतिफलन घटी। लोके यार सत्यता लोकों के सामना को आसी लोके ग्रहण कर विजु जनता दल राजनेता माने आज बेमान कृतघ्न बीजेडी सामू को भल भाव चिन्ह पारी और माइनस कर दिलीप राय को भोट दे मु जड़े व्यक्तिगत हिसाब से राजनीतिक लोक हिसाब से अत्यंत खुशी और राति सारा आज पाराबिली गाँव में विजय उत्सव पालन कर आम संपूर्ण ग्रामवासी एठारे धवलेश्वरी माँ धवलेश्वरी पाखे मानसिक करूँ। दिलीप राय विजय घटला। तेणु आम ए अत्यंत खुशी। तापस राउतराय, पाराबिली ग्रामवासी तथा राजनीतिक समीक्षक। किंतु सर्वप्रथम गोटे कथा कहि दिलीप राय आम ग्रामवासी कौन डाउन टू अर्थ लोक सी ओडिशावासी शुभकामना जनाऊे। सेटा गोटे जी फैक्ट नुहे गोटे अहंकार विरुद्ध रे गोटे सत्यर विजय है। मोटा कहवा कथा ये जितेबले आमर आज जो आम जो विजय उत्सव पालन करुचु जदि आम टिके पूर्व को जीवा आमर 27 तारिख दिन आम ग्राम देवती यज्ञ होता से एते महान लोक हो आमर साधारण निमंत्रण रक्षा करी सी आसी एटी पूजा अर्चना करी फेरी तापर सी राज्यसभा नॉमिनेशन कले। राज्यसभा गणित हिसाब से जहाँ देखा जाए वर्तमान जो गणित रही 30टी भोट मिल बीजेपी पाखे 22टी भोट थिले मध्य दिलीप राय प्रथम व्यक्ति जे कि कहते जो संख्या जोगाड़ हो से एते साधारण कर्मी सागर साधारण लोकों सागर से एते जड़ित था से विश्वास थिला एवं समस्ते ओडिशावासी अनैतिले
ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ ଏବଂ ସେ ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ହୋତା ଥିଲେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲା କାମ କଲାନି ଏଇଥିପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ସରକାରୀ ଦଳର ସହଯୋଗରେ ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅତୀତକୁ ପଳେଇବା 2002 ମସିହାରେ ସେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ପାରାବେଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତାଙ୍କର ଏତେ ତଳ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଆମ ପାଇଁ ମହାନ ହେଇପାରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଫେରିଛନ୍ତି ଏ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ମାନର ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ରଖିବି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାବରେ ସେ ଯେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ନେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ এই ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିକି ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନା ବସନ୍ତ କୁମାର ବାଡ଼ି ପାରାବିଲି ଗ୍ରାମର ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ଜୟ ମା ଧବଳେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯଜ୍ଞର ମୁଁ କର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ 25, 26, 27ରେ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁ এই ଉତ୍ସବ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରିଆସୁଛୁ। ଏ 11 ବର୍ଷରେ ଆମର ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ରଞ୍ଜିତ ରାଉତରାୟ ତଥା ମିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ସେ ବି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଘିଅ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତିରେ ଆହୁତି ଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ମା ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି କାମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସାଂସଦ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ଆମର ସେ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମେମାନେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ କେବେ ଆସିକି ଆମ ଯଜ୍ଞ ମାଙ୍କ ସବଳୀକୃତ ଭିତରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୋର କାମନା। ଜୟ ମା ଧବଳେଶ୍ୱରୀ। ଜୟ ମା ଧବଳେଶ୍ୱରୀ। ଜୟ ମା ଧବଳେଶ୍ୱରୀ। ମୋ ନାଁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବୈଶାଖ। ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରାମଦେବୀ ଧବଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। 2006 ମସିହାରୁ ମୁଁ ମୋର ଅବସର ନେଇଛି। 27 ତାରିଖରେ ଆମ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସାଥୀ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ଆମ ଗ୍ରାମର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ମିଲାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଦିନ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ନିଜେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସବୁ କାମନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଏହି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଯେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହା ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଯେଉଁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବୁଝିବେ ଚେତିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଉପଯୋଗ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ସ୍ୱୟଂଶୁ ରାଉତରାୟ ପାରାବେଲ ଗ୍ରାମରେ ଆମ ଘର। ଭିତରେ
विशिष्ट शिल्पपति और नूतन राज्यसभा सांसद दिलीप राय आसी आम माँ धवलेश्वरी पीठ को और आशीर्वाद कामना करते कि सी राज्यसभा को विजयी हो जातु बोली। तो आज तार फलाफल बाहरी समस्त विधायक माने एकमत हो भोट दे जययुक्त कर राज्यसभा को पठे। ये सबुदे आम जदि हिसाब करवा तो भारतीय जनता पार्टी और 3टा आमर स्वाधीन विधायक मिसेकिना हूँ 82टी भोट जहाँ 22टी भोट समर्थन थला दिलीप राय प्रति और तत्सहित तार 10टी भोट क्रॉस भोटिंग होती। तो से आम मैंने बहुत खुशी अच्छु कि से समस्ते दिलीप राय को भोट देना जययुक्त कर। आम बहुत खुशी अच्छु कि से दिन दिलीप राय आसी आम माँ पाखे कामना करते राज्यसभा को जीवार प्रार्थना करते। मो ना जयराम परिड़ा आमर धवलेश्वरी ग्राम कमिटीर उपसभापति एवं काशियर अच्छी 25, 26, 27 3 दिन धरी यही ग्राम माँ धवलेश्वरी पीठरे यज्ञ उत्सव पालन करा से दिलीप राय आसी जोग देते आहुति देते एवं किभली राज्यसभा निर्वाचन रे से विजय लाभ करेंगे से से मनस्कामना पूरण कर जाइए। आम ग्रामवासी तरफरु ठाकुराणी पाखे गुआ बसा जाई गुआ बसी एवं से आम शुभकामना करूँ से किंतु आज विजय लाभ कर ग्रामवासी समस्ते खुशी एवं आज बाण फुटे बाजा बजई मिठा बांटी समस्ते आनंद विजय उत्सव पालन कर।